Terinkano haindan wo hakunyu wo khantana khakatnyana dingresu kha emission begani kafom paju a hakini lenki wodo tem krumba ge gira khadangani aga gilli el Mauritania television ka khoreke ke tem kuna khatingana ya humbe be ga tingano kho o fannan qayunga ayagani orumunga I kha sorgonde ado hosu ga tingano kho ibirmo dunadumpi kudo na tukti fannan qaya ya nyana khumbane ayen sikko ngani khumbane ayen sikki jamane nda khumbane ken sabunda kuna wodo ku bismillah khada ngani kudo wodina katu fo gab fatam pancini kempi aga tengano ko ku fannan qayu I khaga katunu sorgene mo gombe o modo o temilenki ken ko lemnu marande ngani kebe woro sor dantantu bismillah khada ngani awgali sorbe yo gari bismillah khada o bay maje jaxite Moussa haykini magari kinyoy sasa ado be khagani journaliste be gani aya gani Sidi Mohamed Diagana ado ibe khagani Aïchatou Cissé khagani directrice aga sikiti qarandingra woro kun su bismillah khada modi gara fogabe fatam pantini aga tengana waga birne mogombe ki hakati waga lawo lumnu ku marana hay khumbane ga siko dangani sigra xek kin kuna question hane nakini o journaliste bega golnyanga télévision ka ke bega député hundangane agani parlement Sidi Mohamed Diagana angamuko sorunga konno igatini marande andangani marande ni mani lemnu marande ni mani بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ندخنا وري أنغري أنقريك مثلا تا مرندين هوبي أورينيا ونا لمننا نا جيكون خوي مرندين ماني نا لمن لو أنكي نيمي مرندين نغندي ewa ganninga ini kharal marandenga lemnu inirono manho inirono kharmo gonin kitunyat marande nyimme en général ganninga ogana wutu geli ganni arono kharmo gonin kitunyat man igati soni ganqanni kharmo wurina mogon qara ni mani agana kharmo kebe ga lemnu ku kharamudin lemnu kuna ake mogon qara aga mogo be jikko sirenya kharamo nkinga agana ogana ha en général jikko sirenya ni nay ana lemnu nyaro kili surun kenya ni gata kharamo ke wurin mogon qara yo mogon qara nga mogon be nga mogo be mogon qara donc ogana hay marande awurin tuna lemnelo kili siren kilebe ewa aga khoron aga katuni iduna hana idunandi ado ilaha kenya ni marande analo kili sirendi kilebe ewa faringa sallallahu alaihi wasallam agar kilebe ko ado kamani subhanahu wa ta'ala agaro nyamari kilebe ona lemnu lo ken kilete ado na lemnu qaya aga qawa ewa kili sirenga aga qawa termo kenya ni marande yo ogana hay lemnu ku marande nga sasa angara ko mo be lemnu marande abakati killu gabon killu gabu kengni man ho lemne nga ogara ko tahana ke mo ba jopene ko kambire ni waga lawtini kam mo goni sere anga lemnu ngalla o yimme no gana ni terene wonati idjem kati de amarantenni yo amarantenni kenga wala mani wari waga ke yo mara eke ana hinu sikki ana khama hinu hili awa saran ya ke kitandi bawri lemne nga aga nari dunadi aga jungana ibe maka saran ya ken donc saran ya kenga marandin kenga dangi saran yugo ke xa marande ke xa ken xa kitandi mais lemne ngane hinerini atinteni saran ya saran ya ke hena marandi ogana mundo oga marande yimme dabarni ona ngir gelli source ke man ko asli ke yimme ne yaxarin cire mudo hana yugo angana yaxini na yaxari cire mudo asirenya angana yaxarin cire mudo alla ganan de magana yaxarin cire mudo yaxar marante ma xaga katu ire munga katu marono marne mo sire yugo nqa ana yaxare ke dem kengana dangi lemne ngaki nyara xennego e wa xaramo ko nyana ken ku tenga ayana maran kenya ni galem nu ndengana xaramo ko banginga ya lemnu nga ana xaralem parce que lemna ko aw ko ogati lemna ko ana ko dorenyen anga tagana lemna nga il faut kan na taga anna tagana agari dunadi mo kebe angana wara kundunga
ahondi awa bonno naki timman kenya Allah faringa sallallahu alaihi wasallam agati ati kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumuslimanihi ati sere sugadi anga sare angari dunadi alli dunadi fitra ni ko alli anduro nyalli e wa ho horawai Allah way ho da barni Allah ho kiti ati asaran ku hilli kunya nanya na muslime wali nanya chrétien wali nanya juif igara saran ku ni kille besu ana kinya bat do kenda ko nanti saran pinani lemne marandana kin kuna na wari mo gari fatan panje kin kuna terinkanu hayndano o bay asan kuntenta khay maje Musa Jakite ndasma son kuntenta Mauritanie su bisato kafoke yakare nyana sikana nyani tifosu gatenga ko naman dolado la danga sikana nyani khadi kibe khaga tenga ko wurgebe ka fonda yalli aga wadaya bismillah gare ka kafo oke maslange o maslange linki tenga ko lumnunya marande andanga ni lemne be ogati ni ke lemne marante nyani an qaw nyana kammo yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim maremu oda khasukuni oda khajura oda khanta oda khakumbe ni yere lemme janab ando ngira nyugo ke jagana mollo igana ndanku lemme ndanku ndaka sukuni sise ndaka kunyi ndaka hainda no kunyi maremu sumpundo kati okunyi ndenga kata suka homanten yo oda Allah tiga oda mama usalli fare Muhammad malamina ma sallallahu alaihi wasallam lenki yo garo tem kebedi lemme janabu tem khore nyani marande lenki ada sarano cu soxla parce que ho ani akote ngani ho ka joppene ci marande nyay ho gama joppe gela akhay toren kay ngama tagi akawana anda ka kan takatage ken kuna gonay o gam marande konno o tem khore nyaadi lenki agar duna sunno ko dula sam parce que daru marande anewe nyanya khalenki marande nga akoto yo ken kuna nga kunyindi keta nga joppe yarono kundu aga nay sasa ko angara trinde be trinde pour nan daga katta ken kenya ko lemna marante angana lemna marante ngari asara non pana inda mara gida nyugo ke garo aditi kara kebe aditi alsilama ko karanye parce que alsilama ko aga ho trinde hananga kenni marayin jikku ganta sereda dinan tanda ken kuna jikku ganka o ke kuna adabar ni lemna ko nyadi angana lemna marante ngartan atu asara nuku agabangabe ida marandi kitisirenya yo angana wartana ta sanku yedi parce que gella ta ko gella sehe mo gella hayndi mo gella ga sundaro no mo be angatu nanti ken lemna marante ken kona nawari mo ille katanga ken kona Aishatu Cissé ko ngara ko Aishatu Abdurrahman Cissé ngara ko yagambe aken kani directrice nya awa lokol kanga awallum nungalla e horno parce que le kolunka lem non tugu nungarini ina daga sinu suina ilerini andaga nanda lemna marante ngari kammo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. wasu kunyini na kunyinde njopat Zainab ngan naware ni angadi bismillah lenki plateau ke ngo gida nyugo ke kunyini jagana ma ha kunyini jaxite bon denka angado xere maslange kebe maslange yani a khorenya maslange yani olaw kiye ke sunyane oga sefena kamma parce que fo yani faade sallallahu alayhi wa sallam ay meti idama bu'istu li utammima makarim al akhlaq Allah di khayya pour ina jikko suruku kiñanti timmandi kon kun jikko suru timmande a joppene mareynya do ren kay ñante gene comme gida ñu ko ke garu ko mo xobe onu école ni kuya iwlam nouriti no dang depuis 3 ans jardin ge liga sino sikki yogoni machallah anga tonti ku igir kittunya iw meriye yogoni ganari il faut anke qaram mo anna sigi sarake sigi nokkunya ha fo maranto ngiya fo maram balentiya kanu kusulante banono min lemne amarande fana kan no honya adana bugu sella lemne ngamu mareka
école ka an foya kinne ta han timmandini ya ta hananta su kinne base ke ka ke yan kinne kon o sara ya haro ben ga kani ko nohon o yan kaw dur khotono ono lemnul lo kille oni mara oni tagande sire igana bugu nokkusu sere ni kati xen ken kona wa hagarini katta o khibar sankan khoreke aya gani Sidi Mohamed Jagana ga parlement andiga munanti doren kaye nyantagere anda tumunko khaganta wa hay keni wa hay birele dunadi ado wa hay birele ga generation nati ado ganni generation tabana wa haga birele dunadi technologie dina anda gani wana siri kankulu tunu kudo waga katno oru mukumarna har khumbane e haga siko segara khembatte yo har sa wala ke ko dunake aga changer mogosu dunake ga changer mogosu hada mare min qa changer kunnu bor yugunda ko nanti duna ma changer hada mare min nyan changer sorun nyan changer khadi mogosu base ke be ogara ko education ke base ke na lemne mara geli lemna ko doren qayin nan tagini kenga geli duna ma alkhiyam ko ta kenken na diata lemne ngama mara geli lemna ko o geli o farin sallallahu alaihi wasallam geli o farin nkiyendi o technology nkiyendi o kenga tamara den kenni bana lemne nga gella gana lemna ko ndi il faut ko ona saranu ina tongo nyam mo parce que lemne agana lemna ko ndi akenna saran ko illi hana walla do kenno ko ndi saran pilli gara kibe sukay ki disre nyaga na kenya bat kili bure nyaga na khada kenna kenya bat agana khoro khada ga kinyara khenyogo agana kinyara khenyogo akote nyani anna ken baga ma donc lemne nga aga hinna gelli na sino tummi segi ma segu ken ngatiga borayti lemne orayti haqqil het orayti wagante nyani mais agana kin sino nyeri kitanki ma kata tammudo hilo tammudo karago ken ora way o nakanun citin anna hondi ado khad sarana ngana limne maram maga hinno nyugo hay maga haytnanti alle meyantan foko anna hinno ke awadi khakuni foko anna hinno gabe ke yogo wara lemni foko anna nya ewa serani anna nya sere anga qotono kataya maga ne wayon ko lemne amanya ne wayon nyugo ana lemne mbono parce que lemne nyugo tabana ya ngana ne wayon ko lemne nga awati nanti kenka donc ngana ke dabari antin katta walla to dabarni foka limna na baka yogon wa katnde ke me wa ballay khangana katnde nga farinde kenko hadis gabedi oda ada hadis nyugo ko ati yu'maru as-sabi inda as-sabi'a yu'maru as-sabi ala salati inda as-sabi'a wa yudrabu inda al-ashira lemne bucinde nga gana kinye sino nyeri ora wa nyamari nanti an challi ko jeppena nyamari sino nyeri me agama kinye kinga agama hay sallan to toron khasino kinye nyeri gana kinye wonya nyamari nan challi pour ana kennaro hoyndi hatindi ado kenna dem khagana ki sino tammi agama salli kenga katndel agama salli katndel ranna kata yo anda sama ken sahana kammo bayri sarano nga sasa waga kiyebe di sasa dunanya birbane surung suwa me wala sarano nga yimme baka kanga lemne nga tokoti me aga yo nga kenga ma moganna fere kita yagarku iga katuno taxunu wakati yakharenga na ga tankita agani ni kanga kenna na lemnu kudde mana parce que habe nga antani ni kanga anta akenke inta biro nga yogun walla igana bu gele so 8h irini ma 22h na kanga inta hotu kake yakhareke be ga kake haga na agana yigo ngatelle yakharen qawatelle golnya ewa anta kanga lemnu bana nyinno ngan igana kake sa ido golnya ngana nyinno ngan ina golnya ngana jikunya wutu gollengan jikunya wutu agana ki asira ngana falillahi alhamd agana bure ngana kuna angal limna ngabe walla sa gollengan ko ni maran iyo gon hari ido gollengan kutin tungan mo gobe ga sewone gana gollengan ko wari mo ta sewone gani isaron ko war kunu kenni bani donc khaga ngana ndey khari kita awate le golnya mi awarni o moy awarni wagatin tantantu anta ki yemo manchu nyana kampalle awarni kata salli hanan ngati walla midnu ngati awarni awi golunda barni kengana dangi khadi awallemnu awatu lemnu ko marine mo kitebe kenga fok lemne nani saran karanga surtout saran yakhare anay saran yakhare ki masha Allah ajikunga asirina wakato lemnu ku hondi kin kuna na mo gari katta kane kin kuna fighting na katta bay maje jexte ko agara diga men ko yakambe angatu ganni ado sasanta bane generation gabu dangi generation gabu multiplier ganni an lemna lawe marana yimme ananya saare yimme do habe ma mara kisme wala ka
anna ke ngalla kam mo sasa nanya ken taxadi sasa bayri kul lawe ñini iga debetan walla iga dingratan sarano qawa dingratan sasa alla way mani konno lemna marande sasa waga hakati be di sasa dona su ganya birbane game walla wakat no lemnu marana hay khumbano lo khumbane halle iga sikki iga tin nkeni soni kallemme nya nkela dan ni kunno kundu wana mani fere da barkenga yo lemme jenab nawari marande nga ko ganyo gara ko mo be geli joppa enga marande nga joppe ne geli kanyati ande arana sara ya gare nyama bara do lemmen nan birene domi atinten nay siri agara ko mo be muhammad lemi gara ko mo be ko alquran gara arti mo be on alislamin nya wajibi oran tay wasene tengana ken karay parce que oti république islamique de Mauritanie on a éducation konno c'est normal on a alislama ko nyaaro kane parce que ana lemne marana parce que alislama ko ma kutte to ada suwa ko ho gattengana obira ko ay geli lemne ngana sare ko tabi manga hurunkume malaqara le malaqiya man chankota alislama o da ke suprévay normalement ko Mauritanie yere république islamique de Mauritanie on ta sir kota walla marandendi kha keta nyam mo gonu ko gara ko mo be gol nyam mo gonu ku ya garun chagete le golnya ganni nga lemne sumpunchu wana maran ka wanu nga marandin bayinu nga marandin hay ta kha lemma sere sura lemne war kiledi angara wara gantan nam mo sire Allah wa marana dro nga maga ho honta bat yo duna ga ilan ku peketa golli mo gonu ku ido kabila nu ku garo medi mo be ido keta ta kha lemma ko ke jikunu nga igabo lemne nga ho tukandi a ho tu bedda ke be ga hele sagado limen kutuku be no a ho tibak aga te le kol nga a wakati nga na kinye kol nga wakati nga na kinye a wajiku to e kol kan yo marande ke kitte ke ngabo kembe lemnu nga sumpuncho ana maran lenki bane sudire munyan haran kembere mungani remuku an ka falan kutienti kam bay lenki no kunu nyogon lemne hanyi mereme anta saga kat alle mela wan bilen an wadi duna burem ka kuna aga nay ke lemne nga kitte nyaadi ke aga kitte siru jaadi ko ke alla ko me gara ko mo gobe alquran hafa alquran nyaani ada arti mo gobe di ada suwa ko lemne mbakka ga ko ke foy kulle mo ko nya bangene kundu ke daga ho kita ke da sarano ko anartana aga na bugu sarano maka na daga kille nga ga lesanga ndagi kille nga daga ekol o ga na yoga makuri me o ku blenki yoga ke mutani be lenki anay hay marandano ku kenga na hay nya jardin nya anay alislami ya kharunya na jardin nu diga lemnu kharam ni alquran parce que jardin lemne lini jardin ge laga sino sikke lemnu nyogonu warni ge liga khasu sikke khasu nagati angaro gen ko na marande nga na aga rokitu sirundi o suni batano nya lemnu marande nga wasiron yo wasiron o jikke nga wasiron kha foko ona ke kara ko mo ko siri sara ya garu ku impanke na tire muku ini denge école nu be wala jardin nu be nu alislami ya kharunga no ngai parce que yagare mbana kata marandi yugo na chini marandi o mati yugo na démissionner yugo ka sikke ngima ga iga chire mu marana o so an kaponi marado kha yagare sembe na yagare nyakara parce que yagare nya tinten lemne kim kona wana riya shita Abdurrahman Sisi anne kara mogonya anne kara mundana nya anda ngane kara est ce que ngayo gunu walla gati lemne ngo walla kata lokol nga ma kara mundana ke garamara anda ngane anda ke facirini kammo yo angatu comme magar ko mo hobe lenki marande ke atahandinte nya parce que lemnu ko takkani ko noko ni ban lemnu ko marande kani ko fo de berne sa raw ko wacca dunaga mo hobe ambana dal lemmu nyana kan no ko appartement ne gere mbana de lemmu ado gadinta ban gadni mame ngoka kisime ngoka kawone ngoka fa tukunu ngoka wacca mbana dal lemmu nyan dingra fin telen qawi et participation de berne marié parce que lenki kota ke lem nu ngana yank école kani ko soufe hakka dantanto 90% lem nu ngana yank école yi gani sak nim pitta inteleke kani film nu da so film ni musaltilat i wasu fine dessin animé ni anken sara ya hare ka lemme nga ke fa ke be fine alant hara contrôler ne est ce que anan xaw ana ke fay wala am xaw ana ke am fay télé ñantaw kan noxo lem commande na lem nu ñama ha nok be gana gamiya ino no nya fayni sara ya hare parfois kan noho parfois golnya ngana nyaan kan noho lenku dunaga mo be sara ya haru ko on tax kan ko no to sun sel laña école ke ha angul lem nu yogoni wala na exemple kinanga aw 2 semaines bakka
lemne ana grande section sino kargiana maha sa hay ganati dang anandak soxu ant xenqet mais sa hay ganati dang ay gëna daga yu ko nga madame danga atel xenqe daga xenqe atel soxu ya mais sa hay kati me ganati dang e soxu dimmal xumbe nan tel école nya dak soxu aballa ya mais ganati dang yu dana daga yu ko nga xaram mo ndanga non dono atel daga soxu ya parce que alaw ñana aw kan haram mo hoke wala haram mo heke de marandi mo ho tangane ada tinke ñana sa heke gamo tinke kundu an wala ni aussi école ni ku nohoni lemnu yogone do sarano nganari sarana ke arini anata haram mo heke da lemne ngana sef dan to dungeni exercice ni deber ngana ti danga bogoti ke kille antu dungena deber mais an ken haram mo ho comme marandana ñana ngande ken kille ya khara kille ma ma hando lemne ke na taxu an na sef danga ana muko parce que al khaliba ngana rek jardin ko asunu ya khare nya première mais première année deuxième année al khaliba an ya khare nya ñin dono kon sara ñane avant aga ñaan kharam moko alo ñaan allah de hakulu kini kharam mo xey ñaana du fonnetu ken kara sara ñaana du fonnetu ken ken kara ana kati kapome ana lemne ke tinkon ditu mais lemne marandem base sara ya xare yo kin kono haga yilina katta Sidi Muhammad Jagana andi suterinka gelli mbay maje jaxje ado Achata Abdurrahman Cissé gara kibisuko katta marandenga ho sarana nga wada famu ho hona ya garen digabe sa Achata Cissé Abdurrahman Cissé agati bire sarana nga na ho ko lemne ndana baranga te wo kono akaram mo dangani ana dunye andangani sarana nga adangani igani remen qarangu digana denge lokol nga igana rondi woton no di kembane wase marande walla anan siri ho arabu nga kun uslub tanutunu aro okay ter kullu tanutunu pour que remmeke ana mare ana segi digami mukko kembane mo wase anga tout le problème sara marande ke message c'est vrai marande ki mi agara ko mo kebe anga lemu nyogon wala inti isaru ndiga mo kina xaram mo ndiga minimo parce que wakal na xaram mo ki kenga asudangi tike kenya ni ngata tanan ku ganninga ina lemnen kinni xaram mo ko nen mahdara an xaram mo anan qur'ana ganninga sa ngana bakka kille ngana xaram mo war kille ngana dangi an murno anyille na khanta gemmi me khasasa lemnu nga sasa anna wari ido xaram mo nga menni no gunwa inta kanna inta ho dabar ni ga su dabar na ken kite man angana hay saranu ku angara kebe ko sarana kharamo marande ke awa sarana kama awa kharamo kon kama c'est-à-dire kharamo ko bani aranta lemne marana parce que kharamo ke ado lemne ke men école nyant donc lemne ke ganya mo gosu jikun nyogon wanyina ma kanga atakun ko ni kharamo ko école kharamo on takintu sarana ke ga bironu ara wanyana anay jikku ñogo aremeki jikku ñogo way lemne kenga gana daga école ni tan ado lemne ko ken jikku bagandi mais andari kake anta ken jikku tay donc sarana hana il faut que anani wakati so anga tele école nga angal lemu ko hayn kenga ama ken kita sara gabe wax ikunga gana lemne ko déposer rek isagena i hajun tay ine kan classe i hajun tay man dabarni i hajun tay ama gabo sarana be gani korosindi korosi warin lemnu ko dengi wi déposer wi warini wut khani korosi ina man nyana classe ka adimu adu geliga kharanga woli ganta kharanga e kenya manke sarana gabe sarana ndo kharamo iyana me timmandin kitum pilana me yankini na khura fok sarana nga anani aga tout le temps aga kharamo ki khilli wala ga telli ane nga ga tirni wala mu ko na kamo il faut kana yiga me aga ne sara kharamo ko wala mu ko mara école ke igana daga iganta kan sara no ho mankina yukenya bironu sara no nyogon way ina hundi ina iwa igana jikku nyogo wari ire munga ina la semi ina tike ngeri may kitul lemmen aga ni kake aga nari kake amarantan yani ko tari nari ina directeur na harin qisaran yati li alle min da ke dabar lian akin ngara la semina no khara garnya si ngere melen take dabar li alle men odani lenki aga cigarette fumé na classe no gondo wala odani aga kya dabar kin kun ane anki ni mek lemne ke anta simana nan tawa ken dabar pourquoi parce que anki ngal lemne ke hari kake no gamma contrôler akhi ngira ko no sa lemne nganda tele nga ma ko ben no gon ordinateur nga ma ko ben no gon téléphone nga ma ko ben no gon aga ho hayni ken no gon antatu donc lemni il faut qu'on na contrôler de près anani tout le temps anga tout lemni ke man kama
fogan na tulimne ke hobe kam lemne ke ga kebe kenya ngana to hobe kam ana gana daga sellanga hobe gana igana an kiri katin ta da hoda baranta an taqawa an Allah sama nan taqawa Allah sama donc marande oga ra ko mo kita base ke su an taqawa gatina an tayugon kam me a base ke su ahan ko ana yakharin kenya sugana ngati ati al ummu madrasatun idha a'dadtaha sha'ban tayyib al a'raq al ummu ustad al asatidati شغلت مآثرها مدى الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى آفاقي خوي أتي هاينا أتي مرندي خوي الأم مدرسة لم نجمع ساغنا أي أنغنا تي خرلاغي ني ساغنا خرلاغي ني ساغنا خا بشرط ساغي كي غناي أغرا ايوا شرط نتيمان دي خو أغرا لمنكو أغرا كاتو مرني مو سيرنغا kharalaga ni men sagani donc ogana kita saranu yagaruku iga kato maranden killi mo sirenda barni yugo kuy meraw tumana yugo rawi magatu khakuna adi mo su kenni misal nyati khakuna magatu no kenni misal nyati ko ogana ti ngana yagarin kita mo sirenda ga lawai marandini ara yugo ke tumani kha awret nanti yugo kona maga bari responsabilité ni yugo ke khakama yugo nqa aga siki surtout lemne ngana ki raxen nego awaki yen raxen nego kata à l'âge de 18 ans 20 makata 20 ans kara nego saranu yagareke awalam pun arata ko bakka kam yugo nyang qawina ganin citni kella tumunyan king ngana ki raxen nego tumunyan king kona na tenga kata o bay ada ay mera digame ko sati yagarenga marandenga ara sussa ko yagarenya kam xaw ku yagaru wada hay biro su wado akhi yagaru ngai sehne nati kelemne de ngede korara ngan me angana ta nampa ba hayni killenga wala ngako nampa dak ana ko santa kan e wanke kana kin fawni kammo ay la ko na nanti ganni lemne ko ganni ko qarangana adi qaram mo ana ta hayni tiyake khasas wara war yayi me gona ti hay qaram mo nyimme katta elef ngay nan qir katta na ta di qaram mo gaja ku hinu subenu ga dabari ki hakati annakum fatam pajini kammo yo angatu angana ho konno dunadi kara sirendo kara bure nyane yo gelitana go hay kara siru ko kon kara buru ko kawana sarano nyogonu idire mun ngara iti munwai ida remme kanwa tiyaake ndo sondo menchu akaremme anna kanu butte nyadi anna khoni yaake nga kengureni mani nanti anna mara anna koto yen ko ay lemnen ta jamtu lemne angara nekkitana angara force tan akanna wa me fiene lemne angara korosi tan anga to hayna ga kebe kam wala ndaga masala anga tirndi hinu nyogonu itan rawayni ni ani hakile to yimmeti parce que lemne nyani effectivement itin lemne nya kha hakile nyane anna demundiniya andaga masala anga lemne dem daga masala nga sagona nga aga na hobe wara gantatu wala ga hobe fam hay qaralla ko parce que qaralla ko mun lengi khibari gabe wanyano ngani hibure nya kala mo gonu démissionner interi mo gondi kala mo ya garu kubenu ga hay jardin ki yogonu burburu nyani ina lemne torturer ne ina lemne kanundiniya ina lemne menacer ne wara kanne ke be ko tahananku kanne heti nanti maraide ala idi menacer ne yogon o haydo kara bureke ko siru ngadi wallahi jazakumullahu khairan iganke charana de mana alle me maran ka fastana o be lemnu kutallam bonondi lenki sarano wadi iga démission inti imarande nyana timo karam mo nu iyogonu ko gara ko mo be maganya ho koro kui karam mo ndi dem didu ida sai ya gunyi me ko lemnu nyogonu imarande ken konti kenda sarano ku toro di toro mo siri da khibare ke tallan qoto maka bari lenki hay alquran karam mun da no nyogonu o dam gunanti sai on ko lemnu ngatu dina bono kuma nu gan ciri ni ga sikki ga kannallai iga killenda barni o da wari kunga iyogonu na kulli burenda bari parce que har mare mu soron taban iga te alsilami iti mumini nyani vrai asuni alsilami nyai mena kha kuma nu ga kannallai tongu kunyirgene yo kenyan dam marande ke qotondi parce que marande ke tawra ko gabu nyani lemni ngana ga mari kandi mo goma ko su aga na bu katakara la ko nga aga na jikuta na wutu do men jangu nga wala kharamu ndano kuy munu ga lemne nyam ko yogodi parce que lemne nyan toujours ma tamudo segu lemne nyai te ni asudanga ni adolescent inati enfant inati adolescent tant que aga makinye i majeur ke aga matimme tamudo segu ma tampile lemne hayke lemnu nganta bana mo gobe
lemnu ñogonu wa kelli faado no hani lemnu ñogonu iwa lele ne nyana kelli faado no mi gan qoro ma mo ñogo aro ima khaketa kenga kera ke kenni fastana kari mo ko sumara ndeke en ke hobe gara tallan qoton disan le giduna ke bire mo kono kwani sarano tele golnya lemnu to ko bana daru nyama ko ma mele mi gara ko mo ko be tahanan golnya ngano ko ga kaketi wala golnya ngano ngari ga lemnu maltraiten wala golnya ngano ngari ga jikku burun koy dum lemnu nga ay gonda ya xare ganni ngene hanna boy muta ampas yogon naten bindani nyampas oda ni kesu kara bureke anga bonta kara sireke yo ken kuna aga nay kesu ga sirwani surtout oku ogal silamin jamanendi kesu ga na minyi ana ga siro lemnu ku marande na siro tank kerare kura o igama rectifier iga siro baro ga telenye ha sehne meda ona ne sensibiliser ne ona tuna oga katon ore mu kumara na mako be oku ho kamma ho karangunda non kamma ho beddan choron kamma parce que kileke imme lemnu kuwa minyi mara jikku bureng la way lemne nyogara lemme na daga do mena bononti itan cugu jakata nyiga an cugu nganta jakata nyiga aro sugu jakata nyiga na ngada asaga ne jakata nyiga donc tera lemmu ku c'est important tera lemmu ku c'est très important karangunda no kuna nyiga nya nun dan tonga ko hullunga ko no magana yi telengo kanallay ken kawode mana marande ken ko gelli kuna primaire gelli jardin hoyenga maternelle ma université karangunda no ku denki istifa kay da soronga ida soron la sam onati internet onati khal hada mare mu munu golle ngari gosse wallahi kem kuna o khona yagare Aisha Abdurrahman Cissé an kana mani kon kendi ti khoy gara ko di kampana mo gombe ti doren kay nyam tagene kom ko xaku nyaana ga jardin kedi lemnu ku andanga ni katunde nyen siri lemne marana man siri lemne marana mani da lemnu biresu ga kan na khay inta kan ni sarano o ni sarano nga hinne nya ko nya e waxunga khani marana kammo kan sifadi bon angoto école marande ado kam marande in metti mandinia ka kelanti tele sans école ke halanti tele ka sans ka ke école marande xaram mo ko marande surtout jardin d'enfants dem ne 3 ans ant ken katta kent katunde kent khirbeyetu ante doxono kenga sef mo ho ñaane il faut anna hinnanta pour lemne kana ka tinko nangaga il faut annan hinne annan pinne lemne baga sino sikki sino na hati sino karga ngam hinne kenga kent tanganang har ko mena al kaake yi mala wuna na tintel école parce que école ke mu yaxsire koyi an kat lem nan ko rea forcer mais lem nan bucci alant forcer al wunu bana ya saran ka gani remme ngor wunu mo horanyo ga tunti kon ke fowdon hallenki adaga ko mena fala dunge telle lemnu yogoni mi gara ngule weekend e gata andanga e telle école nya asu kitene te école ke responsable asu kitene te kharam mo ke comportement nya tum nyan kende o gati kharam mo kharangundana kharangi ke fa feti bana nda alphabet sa fa tableau wala nda leçon sa fa tableau dem len duro copier comportement ngo kappe an ken kharangundana an sigi mo an jef mo an daga mo an nyiran londendi mo lem nen kesu copier ne ya lem nu yogoni gana yanki kani kharam mo nyime tere mo ini deberni ya ini copier ne ya parfois sara ya xaro yogoni rini ina remarque yogoni deberni remme tu sais que ke ada giri école ke ya kon kharangundana am xaw démissionner kharangunde hadama remme wala sede angate kharangundi niya an kawa deberni comme tubab ngati l'amour du métier anani and golleke khonuya mais ngana daga deberti naburu mouriye to ko ke yimme e xaw bakanga ya parce que lenki kota dunaga kinye nokube kharangunda na gebgebe yan comme magar ko mo hobe khas mouri naburu mouriye nyani rondindi kharang école ni ko mais afeti golleke khonuye hanke gati ñaan xaram mo ko ne marandana ñaani parce que xaram mo xay ñaan marandana ni maranda ayan marandana man allamaka harfan fa huwa aban lak se su gadu harf xarangu ndanga ken ko saranya adam masumba anya yugo anya ya xaram pa sumbana kon ku déjà ngana ni formation de ben jardin d'enfants itinandanga al murabbiya huwa hiya al ummul badila ليس الأم الثانية من أم البديلة مرandana أنا مريء نيوري مريء كم أنا هو changement نيان لم نك د سارايا فنلندا كتا mais changement نيان
ana xala ga maya remplacer comme lemne be xaranga moko anga du fayti ke lemme ñaan a haqqe annikin neya a haqqe normal annikin neya mais xirbiyent lemne marna katunden lemne marna aw marna ajego comme oustad gad ko mo hobe parce que faare sallallahu alayhi wa sallam atono remmu ñamari salle igran sino ñeri mais igran sino tammi o lawi carte tay ça veut dire que kon dina adu katunden liti lemne be kilu ngana koto an sefadanga abara andro kille abara il faut anna janen kaya tongi parce que lemne anta allatu mais aw janentu lemne mu janentu agran kiñe age yogo sino yogo kon école ke xaw alantitino on to katundini alaw ñan jardin katundente lenki primaire xaram mo xoni yogo ni iw katundini ana ñi xaram mo directeur ke yime yani autorisé parce que lemne ke kilo aya autorisé na pour ana mara mais ngana daga éducation lenki kota a gari mo hobe c'est interdit jani école ni ko mais lemnu yogone allanti marna angam jani ngoto dina ñi meyano ñamri ken xolam nu beru c'est vrai asu dina ke raxinanta o gona toni muslimo ne on ta dina ke raxingalla o ga lemnu marana dans les façons occidentalisation dans les manières occidentales occidentale ki sasa gabena kenya wutu dina nga Allah faran sallallahu alaihi wasallam ationo lemnu nga oni mara à partir de 7 ans on est tongo mais à 10 ans on ikar mais ngana hay aga girkibe ko lemnu nga nay nga jarida fa kunta kasini kunga anni nenata anni nene nyantan mais lemnu nga ki raxen ñego sino tami makata kamu lemnu taban lemnu ñegun way angada haga naga kinyi sino tami matamuru hillo lemna ñego way angada nene tan anda kita wada barni awa jikku ke walla awa changer lemna ñego xaway khadi nene den taho na hane kha anna musuna angana ke dabari ngake dabar nan angana ke dabari mi ngara chocolat da ban ko bandang wala mi ngara angana ke dabari mi ngara angara ke dabar tan awa sagina awa changer awa khara lemna ñego kinki ngay man nakatwa lemna ñego kinki ngay katunde ñan hoyen taho na hana musunin taho na hana nene taho na hana kilu ge kote man na katware yo kenya ni ewa ogana hay sasa angana tuwab nu go hay iyo gonu ida liberté nyakin lemnunga dinanta hay kunni men anta sagu lemnen kaban lemnen ngana tan anna ho da bari ankin qisan na barna dangana lemnu ko am bisi saranu lagarunga ke danki ada idaga migatini iga ho kini lemnunga liberté des enfants mena kenga lemnen ngaki raxen nyego ewa anako ayam bisini saranang bironu was saran ko hube ko ina saran ko garanti serenga sey anta nan papa ti amanti wala anta papa c'est pas vrai est-ce que Allah ken Allah oku lemne nga turi mo anda tengane kati haba gatna nan c'est pas vrai angar kebe ko c'est pas vrai anta ken ko mais mani ci kunga parce que kunga dinanti ma ida ho wara khada ho liberté nya ho ngana dem men katu nan so ho wara liberté nga anda talan hotana saram lemne na daga mangaran saran mut anna kine police marande nya ken annan an pa ba wutu an wallan sarana aga katu nya ho nya nan c'est vrai anna wutu anna daga police annan pa ba so ibana i katu ken bar xara mo no ka ngana katu jane ngal lay xana andenge xara mo nya cristiano nga dina sara bon c'est vrai xara mo nga imatan lemne katu ngara jogi imatan lemne katu mangara lebu katu ne nyugo katu de yogo tan na katu na katu ke pourtant lemne kenat nan tikiranke anta hinni yego maga change ke la ay matan lemne katu mangara yagen kara wala ngara yimen kara ken ka pourtant tenen yo xay ku ngoy da katu de ki ida interdit lew ba ikunni me biro wa kono nanti lemnu ku ikunni me biro xagal lemnu kata mo hoynga faynta yi faynta kan sarano yo sarano biro wa faynta kan kenya bonne donc kenya ni ngana hay nanti katu de lemnu nyugo way katu de man na katare parce que kenya ngana hay ogana ka halle bangi ke hay france no lemnu takorno ho dabar lemnu takorno ho dabar ni kenda kenki nyamani kenkite mani liberté kebe wara katche kebe wasa lemnen ka anta kawa katche ngasana kane mo gonyo an kawani ni galen nyogo ana anta bak o mati kuna anna soko mo gonyo khakuni matan na kille ngara da mo gonyo go kharagati laga aga takhaw e wasa so ga birene hakat kebe sasan question ni katanga wana kawo mani dabarni parce que hayga mondialisation nya c'est vrai gani génération adani o khirse maje jerti mbay arako lemne nga gani mo gombe asusu yana marana
bayen nga marana hay ta khallam manyi me marana khasasa lemne sagendo haben bani antan parce que duna ke ado ku mo gonu nalli wonde anta sago hay wondire me kat yo sasa ga hay nyi me ko honen lemme anga kana yimme katta sasa ndangani wakat no lum no marana kammo o yimme dina ken gondi hay lum no kadi khumbane ina katu sikko segara woni sonin ko nyokka fo ken sonin kenya ana hay lemne ke ngana wari anga tuneti ken sonin kallemmenya wala ken ke qabila tarremmenya wakat ni marana kammo ken harsa sar o yille kata saran ko saran ego ke saran ya harake kira gabe angara ko mondialisation ke ira awa haraqin honne yere on to xawalem ko forcer oni ona hay oni nene allemme anna cintu ndanduya lemne ke anna minja anna minja ngi mais okuqa erreur bani woya sonin kar aho gabe ona lemnu la tundinduya ken xamanya parce que angana hay sa anki saran yugo ko hadi wo lemne ke la tundi bakko bon saran lemne ke nga atintenya ni ma ya ken tuto saran yugo ko saran yugo ku lemnen kel laga lemnen ke na latundina agana yi agare ho agare agangara wara ga hokko ni habatan ay haja kon walla habe kida khi me akutenga yugo no inta hay sagunu tintono haben habunu kin qamana lemni fok communication nan ni khana communication nan ni khana anna lemne gitintono ndi anna tintono nanduya awa anga conseil tout le temps anga conseil tout lemne ki akha haqila nyane anga tintono nanduya anga nenene awa gana dalla ken no goni ken killedi awatu ko be gan hosire ko be gan hobure agana hay buga daga halle ngana haju bi communication ko hinna khana voilà anay communication ko hinna khana ma mu ngana hay telle ma mu ngana kebe kam kundu anga ko conseil ko men ko na daga agana daga magar haqqile kita agana tout le temps communication ko hinna khana awa khorno ken jiko mais o ko problème ni man communication ko on ngaba kutu agile hani lemne nga anta gaba communication di i haba ewa saqiken kinga awa ho gabe ta anna hay ho gabe way saqiken ana kono haben danga nanti ana kundu ne saben ntasir ma ko tabe e gana akhirin nanti ad lemen da ho dabra wala ana nju donc kinga katta kin biriga kin an kin pabe ki yimme nan qawanna qalin citina lemne ke anna tintondiru ga labu cine anna tintondiru ke labu tumyan kin kuna paite le katto bay maje jaxti anda fo gabe ko mashallah tabarakallah gati ngono ko o kafoke ay gani son kan kafoge ligani marande anda ngani sasa marande ke manifere nu nan sira sirondi surtout kafoke no gonde son kan kafo be toujours kebe gano name o do lada o munda ken nan to do batte yo janabu nawari ngira nyugo Mohamed Lamine Nawari angara hobe ka homa gadina karang lemme sise mashallah Nawari mashallah lenki ode ba ke enki alingi dabur bari ogara oriente kara kebe mashallah an ciri kunduai bari anke ngani jardin d'enfant karang undana awa nga dinan tu am ha nyirallondi mo dina nyirallondi mo nyani anke na ciri nyana marandana bari o hajunna ke ay lenki olem nuku ina ho isirenga ina sera ina demai doren kayenyan tage ke diganta ke tali oranta bakano ngabada lemni anga ma dem do hoyge latubunne aranta nyana anta siron lenki oga wakati kebe de pour oga mondialisation kebe ko onan kato o khasarano o kharamundano o dinan choro hay gouvernement état an cire alenki ona batki dunya wutu ono lemnu ko mara parce que lemne ngama mare lemne nyani ko mane khirsen lemne ani kumbane jamane ke kumbane ana lemnu nyama o ku ganni o lemnu nya lenke hay jamane ke khibare ngo o wadi mo ko sere kumbane o mukuha o wajiki nanti yalli no place ona munda son gonti anda Allah nyaga anna honcara gam pasanga o ko ana o ga siro mo ko o wa munda o re muku nyan ciro dinanto pour kenanya foko marande ki anan ciro marande ki ata wura ko kusu ko ga television yo ga sehene meda wona me sensibiliser no hakkile yakini me marande ke tawra ko kusu foko subane sugadi anna dunya sarana anna durok sarana place bari oni dinan dum ko nyai farenda ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati an gana daga khumbane la khara la khiyaman chankota anya ni responsable nga an famiki an koreki yugondo ya kharinchu nonke yugondo ya kharinchu anyara ken iwaga ba ko no yati yugo nyani marandana marande ngale kanu suama ba yugo nyogo lenki munani re mun kanu dina ta yaqaru o kuda wari kanu nyogo no yugo nga ire mun defande na lemu nga mal manniwa ke qawadi dunadi lenki ana sara yugo ku démissionner
au contraire ila lemnu ku tintondi du yedi khanu buru sara ya haru ko ancage marandi sara ya harenga asigiran khorkhore nyan aga marandana gelli dardo daro khase hayke khumbare sara ya haru ko o antin ndro koton ona remu ku oni éduquer mo sirenga oni dem di dina ke éducation o gana dina ke batu problème to yimen o gara dina ke mutu tan o gara gati ken karay o bre ke sirona o khumbane sirono ken kuna pour onan kisi lenki duna ke mo ke wana sara no marandenga ko ngira nyi ngara ko ati le droit des enfants et le droit des femmes gelli ke garo torundi murti yelli lemu murti ida ngani droit nyani maka ho ya garu murti ida ngani elles ont droit à tout alors que maraye nyana hohudi hay khirse anna si hada mare men na maraye nyata manga hada kara kotel ken kuna osu andro koton ona dro koto surtout lenki keira londi moko lemnu kuira londi moko ke kenda maraye ke ada hob na kasay buru anna al-silami le mengartan ada duro ngater wala do pantolo ngater what's going on avec ça ana ya sarana ka wakati anya ngai sarana nyugo ante la kobida sarana nyugo ante la kobida sarana nyugo kuna an pankene lemne ke bakanga ayra munchuga asironti ani du murne hay dampelondi dampironde hayo gan tamunda siringa bari aga no gan son ko nyono son kanyira londi o son ganyina ko wo suturini son kanyira mun ngadi go suturini o gan iga nyoma ka gelli daru aga nay lenki o ga ma hay damperondi o yimira mo parce que o dampelondi kadi o nyiya o sanki jaman no gondi o yiminu khalle ke o culture ke o laada ke do name ke o ma wara quelque soit o ga mun do ga marayen kita ona me ke dinge do duba te ko sirebe go na me ke di ona ke dinge do du o burebe gadi ona to ma Allah ki marande ke awasiron yo ke nyi ma kuna o khona yare Aisha Abdurrahman Cissé an kana mani kapa en tant que ni directrice nya anga sikiti okol nga jardin ka anga ken ka gérer ne anga kama anga afinu topitere mani digan kannena ma hanken ka nga la wala kato ho saran benu gi irumu dite katta khay fona le même bucunu 3 ans 2 ans mani diga mena manga konnida bon diga mi be gi ma hanga ko sarano kudanga oda su ko parce que doron kay nyante ke marandem base ka ke no honya sara ya hare en comportement ke ban law lem ne marna am soxle parce que lem ne be da 3 ans 4 ans an sefene kendang ken an ni kabane ke manya gana digam bude ko ngada na tuinde mahti lem ne nyam parce que lem ne nyam xoro agana digam bude bagande lakke an na ko ngada kentu ko ngin am xawke debam agana fo deber agam xawa anati dang am xawke parce que lem ko hakulu ñaniya lem na ko ngiya c'est vrai mais hakulu ngiya il faut serendo fo bure yati sa sa dem duga yati dem no to suñani il faut serendo fo bure mbakame kon lemne an qawatin kondini duya an qaw sefena danga lem ne ñan xoro no kumbene aga ñan xerse kon kenga am xawa walati du am hawa walto do ba pare ngeda remarque bande de berna sara ya haru ko lam nu ngana 5 ans 6 ans kitta anni khatan bak selañ hadak sanga sella yo ngana lem porinan tuma ngana lem en khata kat sella an sella jikko nyaawutu an bedda jikko nyaawutu kon lemne agana gire école a tuma on titini martele fay akapo dunadu bireenya mais ga kebe fay télé ke on a contrôlé ken kota nged message yego kita appel nyan ga lancer sara ya haru ku ben canal horizon gi kani ko no dessin animé yego canal igatini les laout manen dessin animé ke yugo de filia yahin toni lamno ko woyin cercle ni nya ter gebe lamna ngebe i fayni mais akote nke yanta ko telen de lemno ndin kilun toxo kenga nding hakulun toxay anani certainement xam men jange ñana aha ad même remarque de beri Sénégal bange o masla do ko ngindang men lille mon keri ci fi danga kebe ga dessin animé ke ndi ko ngi danga il famu kebe ga encore sur dessin animé ke gana arrêter télé que sans gêner kon il faut on a contrôle de ben communication lemnu ko di naha iga kebe fine de temps en temps marti lemnu ko fay dessin animé fine c'est pas intéressant parce que inu mukku yega kebe ko anya arabe anya français inu mukku ya il faut annan tahu anglais ni mew ouais inu mukku ya il faut annan tahu andine nyangana
fayni doome kibe ga ko parce que nasaran ni ñaan yan dessin animé ko deberni dina asu fet dina dessin animé ini jikko ni ñaaxarango dino o remmu ini comportement ni ñaaxarango do remmu anani dina ngar comportement ke be kino ya ga jikko nu be kino ya do ku jikko ni to bana déjà ko dina a balle yugo do yugo ga yexam hada yimi dina mbara balle ya kon dessin animé ngana kem bagandi kengana bugandi khani lem buccine ya peut-être ça veut dire que il ko yor lem nokti kenga aroy sahana ala sahana nyana asbu kenga ko wana tenga katta Sidi Mohamed Jagna e sa do émission ke ga duktana an kana mani kappay parce que ku sa hay hankane ya ollum yani khumbane yani ko khumbane ko ku sarano ka ga gay goro o khatto waganya ibattende lenki an mani maga anga konno kata sarano yugundo sarano ya qorunga aro kafo kesu gango be maga san ona kitun kinime ewa yugondo ya harenchu ona kitun kinime kitu ku hilli ona kitun kili kahime ewa ona kato irami nyankina ga khuran o kitibani ngana irami nyanka ngot kinta khuran yugondo ya hare o swani ewa o gara ko mo ko wele yugo gana ya hare murun hana ya hari sire mundu marante mundu parce que angama ya base kin kenya ya hari ngana ya sire ngana khana katire mum mara mo se yugon kana dema yugo usunami dema ogana kingana dangi ona nyile kata dina ki hana sunna ki faren sunna ki ogana kembatu kutteke sunu hoy ogana fareke sunna ki raga farenga ni marandi kitteke be dabarni ogana yille kata ki ho onda tampin ho parce que angana hagil ganninga igara marandi kebe dabare marandi sunna farin sunna marandi wayta farin sallallahu alaihi wasallam akis marube hasan do hussein ada kuntin tunu daga nay tel no qus adi watelle anta hayti lew anta mi khoy lew nan tan ini wara no kha adi mo qusu khadi gelli kum tugundu ngane lemne angara mara mo qusu hawni kun gelli kun tugundu ngane ngani sasa ganay farin ngane salin sasa wa awani na kara ganay salin awitin tunu du na salli gelli ga gilla ganay salin bironi iga tokko malinay iga malinda droke wali na siga kama agana jimi agana suyina malaka mi ga qoro iga dalla iga sagi khaya sagi salle ke salli ni ke ikun sagi salli ni gelli ke hoyne nanti gelli gama kinye sino ni wala ke kenda koy nanti man a adi tongo ken mo gadi ewa ado khadi hube ga katta khadi yugonga angana kanno gonga ado tongo kunga gelli ga sino man me gelli ga sino tamido filo wala tamido siko ko yugo ngana kanno gona nga comportement mo be andu ya harna adi to umar di mo ke suya adi watel hay saxanga adi watel no gabe na biro mo ko yi ngana anke nyugo xad lemno nga foga na biro mo ko yi angana anga golle be daban anga ho kamma anna min koy lemnu ko xay magati ku lemnu ngene c'est pas important non ange to danga tele waxatu angana ngani xarangu dana wala angani ho suya wa anji ku sireke helanna koy lemnu ko duna kariki lemu ko xadi anna lemnu go xarangu ndey igana khoro kumbane ikhaga duna hana tay mo ikhaga duna tay kem kona na wari mo siri kem kona o baya do khirse maje jakte anga humbebe kapaki di paso wakati ke haga anyame keto yo sasa ke khanawari masha Allah fa tabarakallah de bakesiro rakilem batu marandenga ana suyimen marandenga na siro asu siro marandenga na bono asu bono ayno kisay ken kuna onduro goto sarano uswani yugoro ya hare uswan kappa ona remnu kumara bari bara marande ke jopeji kanu kwati kharal ngundano kadro qoto kharal ngundano nan cigi buyenga ina gollen dabari igara hitongo mo gobe parce que lemne hay lemne anna hakilen qaranga la psychologie de l'enfant anna qaranga école nga déjà igana former lemne nganari angana hay lemne be angara wari kota be aga masa wala sunon tengari wala lemne be dulun tengani anay kharam mo nga fiskorosi bi cari kharange kenki kharange ke ana suya lemne nga takaranga tan asara nan convoquer anna tuinde geli han parce que ange nan pakinde kenya khandara ga kandi sarana nyana kharang ya kumpai agara kebe sa sarana be hanga makara anyi me makara to munyani kadro ko lemne ke ndara korosi agara jigita ngi korosin tan ani hakile to qimmi o kuni kharangun danon o wato lemnu nyogo nyurne ko ngiro silon tar lemnu nyogo ko limi xenti me xento lemne nari maklasa ya wa ma yak anna illa nana handagi ya ko nyam anke kharangun danake anna to mo senoen anna to mo senoen o ko e ko nu ngonye o lemne tan kana abara 5 heures nga o ga masalli ona salle ngorganize ina salli
ange qirse ke anga kandige lilem nen bucinne atintondi do anga sallin so atintondi do hanke nyagare ke alle nyigo walla re nyigo bucinne atintondi do anna salle mo kon koy anna salli siginde mo kon koy parce que ku lem no mo ko kan lem bucinu 6 ans 7 ans salli siginde ina kon no ade ona wala lemne kenako anda wuta qirse na to hakon bat lemne ngama salli giram ana tay salli siginde khaga na ona wala na ko suna terinka ona rectifier ona corriger wallahi parce que fana lemne ngi duke mo ko siren kin kuna honde na kapay o khone gare Aisha Abdurrahman Cissé kana man ho kappa ke masla kundu be gara da bara khada linke ka tengno ko o lewnu marande nga kebe kappay rek ma gada wara nokko be no wuttu nonya parce que adu warti sallinya yo nga to qur'an te inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar salli aw lam len kaban golu buri nyenge ke so har khirse be gan sallina nga tol ngonde salli ado serbe gan sallin intibala comme faare sallallahu alaihi wasallam aga base kereti mo hobe aga to no lam len qara ngonde salle gelle gran sino nyeri oni côté tay na sino tammi base ke ne kenya o gana bogu dina no honta o sankunu ya parce que o dina timmante nyani ada su to ngono kono na joppato dina gal wallahi kin kuna khana wari mo siri terinkano hayndano hakkatu nyana no so ha kunyo ha khantana wada ke emission wada xar xera humbe ga tengano xo o fannan qawaya ga nilum o marande o gara binu bismillah khada ngani igara ho gabe fatam pancha khada ga tengano xo ho sugani lemna marande kenni be khagani o khirsiya do bay ay gani majey jaxite wada ya sugandi khawatu desma sankuntenta kafo ke sudi ado be kha gani o journaliste nga aya gani Sidi Mohamed Jagana aga golnyanga télévision ka kibega parlement dangani ka hini be khagani Aisha Abdurrahman Cissé khagani directrice aga sikiti qaral lakhenga lokon qaral lakhe kin kuna trinkan haindan wada kiya kida khadanga wotina khada inshallah ma Allah gana kiti be khagani équipe ke aya gani Maymuna ado Maryam Mohamed Khona ado be khagani Tahman ado Mohamed Latrah kun so ha kunni matatan inshallah